नूर मुकद्दम खुद मौत के मुंह में गई है। 2 दिन तक नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफिर के साथ उसके घर में रहती है। आखिर तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि ज़ाहिर ने उसे मार डाला। ज़ाहिर की मां के मुताबिक मेरा बेटा तो जानवर भी नहीं मार सकता। ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि ज़ाहिर ने अपनी मां को प्लान से लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा था। ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि इस्मत ने अपने बेटे को बचाने के लिए आखिरी टाइम पर थेरापी वर्क्स की टीम को वहां पर भेजा ताकि बेटा बच जाए, बेटे पर कोई बात ना आए। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आप प्लीज़ आखिर तक ये वीडियो देखिएगा और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। आखिरी 48 घंटों में नूर के साथ क्या हुआ, पुलिस ने रिकॉर्ड और तफ्तीश के ज़रिए पता लगा लिया है। नूर के घर वाले बार बार झूठ बोल रहे हैं। ज़ाहिर के घर वाले तो वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नूर के घर वाले भी बहुत सी बातें छुपा रहे हैं। 18 जुलाई की रात तकरीबन 8:56 के करीब नूर ज़ाहिर जाफिर को मैसेज करती है। नूर ज़ाहिर जाफिर को खुद ही मैसेज करती है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा लगता है कि ज़ाहिर जाफिर उसके मैसेज का ही इंतज़ार कर रहा था और वो फ़ौरन 4 मिनट के अंदर मैसेज के जवाब में कॉल करता है। मतलब 9 बजे के करीब वो कॉल कर लेता है। 9:05 पर नूर घर से निकल जाती है। जब ये ज़ाहिर जाफिर इसको कॉल करता है तो उसकी लोकेशन इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में अली प्लाजा के करीब होती है। दोनों के घर के दरमियान का फासला 40 मिनट का है। तकरीबन 10 बजे के करीब नूर जाफिर हाउस F7 के करीब पहुंच जाती है और वहीं पहुंचकर गाड़ी में बैठे हुए ही ज़ाहिर जाफिर को 2 दफ़ा कॉल्स करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आई हुई हूँ। फिर ज़ाहिर जाफिर आता है और नूर को लेकर अंदर चला जाता है। नूर का ड्राइवर वापस चला जाता है। फिर अगले 24 घंटों में नूर के मोबाइल से कोई मैसेज नहीं होता। ये कहीं पर भी बात नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये कहीं पर भी नहीं है कि नूर को ज़बरदस्ती बुलाया गया या नूर को ज़ाहिर ने किडनैप किया या ज़ाहिर ने किसी बहाने से ज़बरदस्ती बुलाया नूर को। कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ ज़ाहिर नहीं होता। नूर अपनी मर्ज़ी से वहाँ जाती है और दोनों बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते हैं। 19 जुलाई की रात 11 बजे के बाद मामलात कुछ ख़राब होते हैं। इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पहले दिन तो नूर के वालिदैन को पता ही नहीं होता कि उनकी बेटी कहाँ पर है। फिर एक दिन गुजरने के बाद वालिदैन बार बार मैसेज करते हैं। ज़ाहिर को में भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। नूर के वालिद 3 मैसेज अपनी बेटी को करते हैं तकरीबन 12:57 के करीब पर। वो पूछते हैं कि तुम कैसी हो, कहाँ पर हो, मगर नूर की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नूर के पास मोबाइल होता ही नहीं है। इसके बाद नूर की वालदा मैसेज करती है। नूर का फिर भी कोई जवाब नहीं जाता। पूरी रात वालदा वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज करती रहती है पर नूर का कोई जवाब नहीं आता, लेकिन नंबर ऑन रहता है। पुलिस के मुताबिक नूर के फैमिली मेंबर्स सुबह 5:45 तक नूर के नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन नूर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इस केस की सबसे अहम बात यह है कि नूर अपनी वालदा को ज़िंदगी की आखिरी कॉल करती है जिसका दौरानिया तकरीबन 3 मिनट 30 सेकंड होता है। ये बहुत अहम कॉल है। कत्ल वाले दिन तकरीबन 10:43 पर नूर की तरफ से की जाती है ये कॉल कि जो भी बात होती है उसके बाद नूर का मोबाइल बंद हो जाता है। पहले मुसलसल उसका मोबाइल ऑन रहता है, लेकिन अपनी माँ से बात करने के बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है। नूर की वालदा इस कॉल की डिटेल किसी को नहीं बता रही, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि नूर के वालिदैन भी बहुत सी बातें छुपा रहे हैं और ज़ाहिर के वालिदैन भी। अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ज़ाहिर नूर से उसकी माँ की बात करवाने के बाद नूर से उसका मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद ज़ाहिर 3 बार अपने नंबर से नूर की मां को कॉल करता है और इन सब कॉल्स का टोटल दौरानिया मिलाकर तकरीबन 20 मिनट होती है। मतलब नूर की वालदा से ज़ाहिर ने तकरीबन 20 मिनट टोटल बात की है अपने मोबाइल से। अब 11 से 7 बजे तक का वक्त नूर के लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त था। उस वक्त के बाद वो तकलीफ़ें सहती हुई इस दुनिया से रुखसत हो गई। अच्छा, अब नूर के कत्ल से पहले, नूर के कत्ल के बाद ज़ाहिर की वालदा मुसलसल ज़ाहिर के राब्ते में रही है। तकरीबन 71 मिनट का टोटल दौरानिया है जो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में ज़ाहिर की वालदा की और ज़ाहिर की आपस में बात हुई है।
ظاہر کی والدہ رابطے میں رہی ہے ظاہر کے ساتھ، نور کو مارنے سے پہلے بھی اور نور کو مارنے کے بعد بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مجسٹریٹ کے سامنے ظاہر کی والدہ نے بات کی کہ میرا بیٹا تو جانور بھی نہیں مار سکتا، تو وہ یہ قتل کیسے کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماں کا رابطہ رہا ہے، ظاہر نے اس سے بات کی ہے، اسی ماں نے جان بوجھ کر ظاہر جعفر کو پاگل ثابت کرنے کے لیے تھراپی ورکس والوں کو فون کیا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نور کی والدہ کو سب خبر تھی کہ نور کو ظاہر نے مار دیا ہے۔ اب اس شخص نے 2.5 گھنٹے تک نور کی ویڈیو بنائی ہے اس پر تشدد کرنے کی۔ یہ شخص ظاہر کہیں سے بھی پاگل نہیں لگتا، یہ بہت چالاک ہے، یہ ویڈیو بھی بناتا رہا ہے، خود نور کو مارتا بھی رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ ماں کے ساتھ بھی رابطے میں رہا ہے۔ کیا ایسا شخص پاگل ہو سکتا ہے؟ کاش نور اس شخص کو میسج نہ کرتی، وہ اس کے گھر نہ جاتی۔ نور کو کسی نے کڈنیپ نہیں کیا تھا، کسی نے دھوکہ دے کر نہیں بلایا تھا، نور نے خود کانٹیکٹ کیا تھا، وہ خود ظاہر کے گھر گئی تھی۔ کاش نور اس کو بغیر ملے ہی امریکہ جانے دیتی۔ کال ریکارڈز اور ڈرائیور سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نور اپنی مرضی سے ظاہر جعفر کو ملنے جاتی ہے۔ کال ریکارڈز کے مطابق نور اور ظاہر دسمبر 2019 سے آپس میں کانٹیکٹ میں ہے۔ یہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور دوبارہ 2019 کے بعد نہیں جاتا۔ پچھلے 3 ماہ میں ظاہر نے نور سے 68 بار رابطہ کیا، جبکہ نور نے ظاہر سے 47 بار رابطہ کیا۔ اب آخر میں ظاہر کے امریکہ کے ٹکٹ کے بارے میں اور نور کو اس نے گھر سے ننگے پاؤں نکالا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل۔ ملزم ظاہر جعفر نے 19 جولائی کو صبح 3:50 پر نیو یارک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس نے ٹکٹ بلو ایریا کی ایک ٹریول ایجنسی سے بک کروائی تھی۔ ملزم ظاہر جعفر نے 18 اور 19 جولائی کی درمیانی شب 1 بجے ٹریول ایجنٹ کو فون کر کے پوچھا، اگر امریکہ نہ جاؤں تو کیا ہوگا؟ ٹریول ایجنٹ نے کہا کہ آپ کا ٹکٹ ضائع ہو جائے گا۔ ظاہر جعفر نے کہا کہ میں تو 3 گھنٹے پہلے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، ٹکٹ کیسے ضائع ہو جائے گا؟ ٹریول ایجنٹ نے کہا کہ 3 گھنٹے پہلے فلائٹ کے تمام کنٹرول ایئرپورٹ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر بھی میں ٹکٹ کینسل کرانے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ ظاہر جعفر نے کہا کہ اگر 10 دن کے بعد جاؤں تو کیا ہوگا؟ ٹریول ایجنٹ نے کہا کہ اگر ٹکٹ کینسل ہو گیا تو ریٹ میں آنے والا فرق ادا کرنا ہوگا۔ اس پر ظاہر جعفر نے کہا کہ اچھا پھر تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ پھر ملزم ظاہر جعفر نے ٹریول ایجنٹ کو میسج کیا کہ میں امریکہ جاؤں گا۔ پھر ملزم نے 18 جولائی والے دن ایئرپورٹ کے لیے ایک ٹیکسی بھی بک کرا لی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور رات 2 بجے ملزم کے گھر پہنچ گیا۔ رات کے 2:15 بجے ملزم نور مقدم کے ہمراہ گھر سے باہر آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نور مقدم ننگے پاؤں تھی۔ 2:20 پر ٹیکسی ڈرائیور ظاہر جعفر اور نور مقدم کو لے کر ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ملزم دوران سفر نور مقدم کے ساتھ گفتگو بھی کرتا رہتا ہے۔ ٹیکسی کلثوم انڈر پاس بلو ایریا کے قریب پہنچتی ہے تو ظاہر جعفر نے کہا ڈرائیور سے کہ واپس گھر چلو۔ اس پر ڈرائیور نے پوچھا صاحب کیا ہوا؟ تو ظاہر جعفر نے کہا ہم ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتے، لیٹ ہو چکے ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی واپس موڑ لی اور ظاہر جعفر اور نور مقدم کو گھر واپس پہنچا دیا۔ ظاہر جعفر اور نور مقدم سامان سمیت گھر کے اندر چلے گئے۔ اس وقت بھی نور ننگے پاؤں تھی۔ اب آخر میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے ظاہر جعفر کے والد اور ان کی والدہ عصمت آدم جی کا نام پروونشنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ یعنی PNIL میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ واضح رہے کہ PNIL میں نام شامل کرنے سے وزارت داخلہ کسی بھی شخص کو 1 مہینے تک بیرون ملک سفر کرنے سے روک سکتی ہے۔ کمیٹی کے ارکان کی جانب سے خواہش کا اظہار کیا گیا کہ اس کیس کو دہشت گردی کی دفعات میں بھی شامل کیا جائے، تاہم پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کیس میں دہشت گردی کی دفعات شامل نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ ظاہر جعفر کے موبائل سے خواتین پر تشدد کی متعدد ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے موبائل فون کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی میں بھی خواتین پر تشدد میں ملوث رہا ہے۔